न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों ने दुरुपयोग और शक्ति के पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। मुख्य द्वार को अदालत के मुख्य द्वार पर पोस्टर डालकर बंद कर दिया ताकि न्यायाधीश को हटाने की मांग की जा सके। इस बार न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों ने दुरुपयोग और शक्ति के पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। मुख्य द्वार को अदालत के मुख्य द्वार पर पोस्टर डालकर बंद कर दिया गया ताकि न्यायाधीश को हटाने की मांग की जा सके। वकील का विरोध अदालत में आयोजित किया जाता है। सामान्य लोगों को अत्यधिक समस्याओं से न्याय किया जाता है। आरामबाग प्रखंड अदालतों के वकील ने शिकायत की कि न्यायाधीश गौतम नस्कर व अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा शिकायत न्यायाधीश प्रक्रिया में भी पक्षपाती हैं। आरोप है कि मुकदमे के तहत साधारण लोगों को परेशान किया जाता है। प्रदर्शनिक ने दावा किया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय किया जाएगा। वकील के दावा की इस घटना में 27 मार्च से अम्बास का बहिष्कार किया जाता है, लेकिन वकील ने दरवाजे से इनकार कर दिया और चिल्लाते हुए चिल्लाया। उनका दावा है कि वे शांतिपूर्वक आंदोलन करें। सरकार पक्ष द्वारा সেই প্রস্তাবের সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিষদীয় দল। আপনারা জানেন যে নীতি আয়োগে যাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারংবার তিনি তার মত পরিবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি মিটিংয়ে গিয়ে যে আচরণ করেন তা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বেমানান। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে রাজনৈতিক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ওনার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে নবান্ন আর নীতি আয়োগের যে সরকারি সভা দুটো এক নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বাইরে এসে সাংবাদিকদের সামনে যে বক্তব্য বলেন সেই বক্তব্য নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা হয় এবং বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী তার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিজেই বেরিয়ে যান। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অসত্য ভাষণে পটু নাটকীয়ভাবে উপস্থাপনা করে রাজ্যের মানুষের মাথা হেট করে দিয়েছেন। নির্মলা সীতারামন আমাদের অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা সর্বৈব মিথ্যা। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।